ଦଉଛି ର ଏ ଜିରାଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ କି मुन्मे हाँ भाई ना आसले आसले रेडी रेडी विजयलक्ष्मी विजयलक्ष्मी कैमरा आगु बढ़े आगु खराब पे गेलानी ओके आखा आसो चलो नहीं रुआ 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 वो उसने भी करलो तो माया मन परे वो बापा रोल करछि मु बहुत एटा खुशी हो सरकारी भी दरकार ले कहबे अछि फुड खाइबो तो टाइट करो उठाई गलनी ना এটা খালি মানে জাস্ট জাস্ট ইফেক্ট সাউন্ড মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্ট এটা ব্যাকগ্রাউন্ড पूरी संगरे डालना मा ओ ठीक है ट्रिपल कर दीछ ठीक है भल से कैमरा बोल उठा भाई कौन डका भल से कैमरा तंको बोल उठा चोर खाओ परिया समोसा खाई दियो सर लाला सर कौन कौन हैला खाइबी पेट टोटल नाही तो कौन करिया दीटा पूरी कोण को लागुची आ नाही पूरी सरी गला कोण को लागुची आदर आपुल अंगूर बुडे खाइबी फल तो नाही फलटा खाइ दियो सबले मु डाके झियो पिला रखे पहाड़ा तो से कहले के किछि करू नै तुम कर तुम तू जाई तो ताको दिया पानी अपार टिके खाउ आज्ञा हाँ लंग नहीं हाय 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 ए मोर पछ पटे नी नहीं मो आउट हो जब टोटल चली ना चलो भीतर चलो रात्रि सकाळ पर्यंत जेतिकी समय सुए से आउ टोटली दिन रे आखि पड़े तुम सेति पे कि बोल ना ना मु जहा बेले आउ तो सोई परिबिन ना आज रात्रि रात्रि माने केतरा कहलो सेरा अनिटा हे पारे तीनटा हे पारे गाय सब गाय सब हे पिकुडी रे रे अधिकारी समस्त देखो आज बर्तमान देखुन बोर्ड देखुन बराल बालुकेश्वर को जाऊ सॉरी बराल बालुकेश्वर भूल भाल एड्रेस दो ठाकुर झील को पुओ करते आठगड़ रजांगर सब आठगड़ रजा मैंने सब करते या मंदिर करते तेतिया जुगर ठाकुर तेतिया गला द्वापर गला कली आसिक पहुँचला आम मैंने कहीं देखी पाई ठाकुर को बापा का भी आम कहते तमें किए कहला पड़े
କିଶୋର ଭାଇନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଘର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, କିଛି କିଛି ଦେଖିବା। ହଁ ଏବେ ଅଛି ଭଲ ଥିବ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ରହିବ। ନେହେରୁ କି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ हाजी बोलिए। ए हाँ तमें भल जाओ धन्यवाद एटा करदवा। अरे यार सीता माने कुआडे गले? समस्त उठी दियो मु पठार पठे दे पठा शेयर करियो नमस्कार से जाओ हमर सुमाइला या पाइबो जीवन जीवा चलो गाड़ी समस्ते गाड़ी के जीवा माने ଧଳାଟା ମତେ ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଆଉ ଉପରେ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଭାଇ ମାଟି ଘରଟା ଶୟନ କକ୍ଷ ଭିତରୁ ପଶି ହବନି? हाँ बच्चे हो खबर बच्चे ଏଇଟା ଯାଇ ହବ? हाँ हाँ ଏଇଟା ଶୟନ କକ୍ଷ ବେଡରୁମ୍। पूजा शयन कक्ष ତାଙ୍କ ପୂଜା ଘର। ଆଉ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ନା ଅଛି? ଭିତରକୁ ପଶି ହବ ତ? ଭିତରକୁ ପଶି ହେଉଛି। ଘର ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ? डाइनिंग हॉल बहगुड़े घर तंगर आ कौन भाविल अल्प हांडीशाल रोषशाल चुली हांडीशाल किसी भात भात ना डिक्ची जोड़े हांडी माटी हांडी जोड़े रहा कथा यहाँ गोटे कम हो जाए एंट्री जोन अगणा
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଘର କାଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାଇକ କହିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠୁଛି କି କାମଟା ଗଡ଼ିଶା ସବୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ି ବସ୍ଟା ଆମର ପାର୍କିଂରେ ରହିଗଲା ବଡ଼ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଆମେ ଆସିଛୁ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଦେଖି ପରେ ସି ବିଚ୍ର କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏଠି ଆମ ଆଠା ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆମେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କମିଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ କର ନା ବହୁତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ତମେ ଆମକୁ ହଁ ଲିଟୁ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ନାଲି ବସ୍ ଧଳା ବସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଫେରିଲା ପରେ ରିଜଲ୍ଟ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବସ୍ ପାଖରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରି ପୁଣି ବାହାରି ଯିବୁ ବିବାସ ସେ ତଳ ଯେଉଁ ଇଏଟା ତଳ କମର ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ତାର ନାହିଁ ଏୟାର ଲାଗେ ସେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଟ୍ରେ ଭଲ ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଟା କ୍ଲାରିଟି ଭଲ କଣ ମିଶଛି ରେ ଜଲଜିରା ବା ମା ରଖିଛ କି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହିସାବ କିଏ ଦେବ ଛାଉଁଡ଼ି ସବୁ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ